sore hari ini kita akan terus belajar di dalam tema kita Chosen and Destined. Heute werden wir weiter an diese Themen lernen, auserwählt und bestimmt. Jadi kita semua anak-anak Tuhan hari ini kita sudah dipilih dan sudah ditentukan oleh Tuhan. Also wir sind auserwählt und von Gott schon bestimmt. Bukan setelah kita ditentukan oleh Tuhan, bukannya kita tidak melakukan apa-apa. Und nachdem wir auserwählt sind, es bedeutet nicht, dass wir nichts mehr tun. Tetapi di dalam setiap kehidupan kita, Anda dan saya mau terus memiliki satu semangat yang baru, spirit up, ya, sehingga pada saat akhirnya kita bisa mencapai di dalam tujuan yang Tuhan sudah tentukan dalam setiap kehidupan kita. Sondern dass wir weiter mit Energie unser Ziel erreichen können. Dan tema saya hari ini dengan berjudul Here I Am. Saya ada di sini. Mein Thema für heute ist Hier bin ich. Ya, kata ini pasti kita sering dengar dan bahkan kita sering katakan sendiri pada saat ada seseorang yang memanggil Anda. Diesen Satz sagen wir oft oder hören wir oft, wenn irgendjemand uns rufen. Contohnya kayak saya memanggil anak saya, Gaby, kamu di mana? Gaby, where are you? Zum Beispiel, wenn ich frage, Gaby, wo bist du? Dia pasti akan menjawab, yes, Papa, yes, saya ada di sini. Dann antwortet sie, ja, Papa, hier bin ich. Ya, seringkali kita sudah sering mendengar satu kata-kata seperti ini. Wir hören diese Wörter sehr oft. Karena itu sore hari ini mari kita sama-sama mau belajar akan satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai yang ke-10. Und heute werden wir aus 1. Samuel 3, Vers 4 bis 10 lernen. Ayat ini menceritakan bagaimana Samuel yang masih muda pada saat itu didedikasikan oleh orang tuanya Elkana dan Hana untuk menjadi pelayan Tuhan. Also es geht um Samuel, also der kleine Samuel, der von ihren Eltern an Gott gegeben wird, um Gott zu dienen. Di mana pada saat itu dia tunduk di dalam pengawasan Imam Eli. Und er bleibt dann bei Eli. Dan firman Tuhan mencatat pada saat itu jarang sekali firman Tuhan diberitakan. Und in der Bibel steht, dass an dieser Zeit, als sie lebte, es war sehr, sehr, es ist nicht oft, dass Gott an Menschen spricht. Dan sampailah kita di ayat yang keempat, di mana Samuel di sini diceritakan dia sedang tidur di dalam bait Allah. Und also in diese Bibelverse lesen wir, dass Samuel war eingeschlafen. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Ia menjawab, ya Bapa, here I am, di terjemahan yang bahasa Inggrisnya. Und dann, und der Herr rief Samuel, der Samuel antwortete, siehe, hier bin ich. Samuel adalah seorang pemuda yang pada saat itu memiliki yang saya bayangkan dia memiliki satu pendengaran yang sangat kuat sekali. Also Samuel ist ein Junge und er hat ein gutes Gehör. Ya, meskipun dia dalam keadaan tertidur, tapi dia itu bisa mendengar kalau ada orang yang memanggil dia. Obwohl er eingeschlafen ist, er konnte hören, wenn er gerufen ist. Nggak seperti saya, saudara saya, kalau sudah tidur, istri saya pun yang panggil saya di sebelah saya pun, saya nggak akan bangun. Also nicht so wie ich, wenn ich eingeschlafen bin, sogar wenn meine Frau mich aufweckt, wache ich nicht auf. Harus digoyang-goyang dulu, baru saya bisa bangun. Sie muss mich erstmal schütteln, dann kann ich aufwecken. Ya, tapi Samuel enggak, dia dengar panggil, karena itu dia cepat berlari dan menghampiri Imam Eli.
Aber Samuel konnte das sofort hören und dann läuft er zu Eli. Ya, ayat yang kelima ditulis, lalu berlarilah ia kepada Imam Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil." Tidurlah ia kembali, lalu ia pergi tidur. Also er lief zu Eli und sagt, dass du hast mich gerufen, aber Eli sagt, nee, ich habe dich nicht gerufen, du sollst wieder zurückschlafen. Dan di ayat yang ke-6 tulis, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Di ayat yang ke-7, Samuel belum mengenal Tuhan. Ingat baik-baik, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi di sini jelas ayat yang ke-7 tertulis bahwasanya Samuel itu belum mengenal pribadi antara Tuhan dengan Samuel sendiri, mengenal secara pribadi. Also im Vers 7 steht, dass Samuel kannte den Herrn noch nicht. Er hat Gott noch nicht persönlich gekannt. Jadi Samuel belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart. Dan saya rasa ayat ini sangat tajam sekali yang mengatakan belum mengenal Tuhan. Und ich denke, dieser Satz oder dieser Bibelvers ist sehr scharf, also spitzig, weil das steht, dass Samuel kannte den Herrn noch nicht. Di sini berarti bahwa belum mengalami Tuhan secara pribadi. Also er hat Gott noch nicht persönlich kennengelernt. Belum terjadi satu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi di dalam hidupnya. Belum ada encounter. Also er hat Gott noch nie entgegengetroffen. Ya, disebabkan karena firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepada Samuel. Weil Gottes Wort ihm noch nicht offenbart war. Bukankah hari-hari ini banyak sekali orang yang ada di luar sana belum mendengar firman Tuhan atau belum banyak mendengar kata Tuhan itu? Banyak sekali di luar sana. Es gibt noch viele Leute, die noch nicht über Gott gehört haben. Banyak orang di luar sana lebih banyak mendengarkan berita-berita, baik yang berita baik maupun berita buruk. Viele hören noch die Nachrichten, also gute Nachricht oder schlechte Nachricht. Tetapi kita tahu banyak terjadi sekali keputusan-keputusan yang diambil itu yang salah, dikarenakan kita mendengar satu berita yang salah juga. Aber es gibt viele Entscheidungen, die falsch getroffen wird, weil wir die falsche Nachricht gehört haben. Penyebabnya karena tidak ada Tuhan pada saat dia mengambil keputusan itu. Warum? Weil es keinen Gott gibt, als er die Entscheidung getroffen hat. Karena itu saya mengajak kepada kita semua jemaat IFCF Düsseldorf, mari kita mau memberitakan firman Tuhan. Hati mereka. Es gibt noch viele Gotteswörter, die sie erneuern können. Dan di sini tiga kalinya. Also in Vers 8 steht, dass Gott rief Samuel zum 3. Mal. Di sini tertulis, ia pun bangun,
lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Dann stand er und ging zu Eli und fragte, ob er ihn gerufen hat. Und dann merkte Eli, dass der Herr den Samuel gerufen hat. Ayat ini menceritakan bagaimana di dalam setiap kehidupan kita itu betapa pentingnya ada seorang yang namanya mentor. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir einen Mentor haben. Atau seorang yang pembimbing rohani kita. Also jemanden, der uns geistlich leiten kann. Yang bisa Anda benar-benar percayai. Den uns vertrauen kann. Untuk bisa peka, untuk mengarahkan di dalam setiap kehidupan kita, Anda dan saya, untuk membimbing kembali ke dalam jalannya Tuhan. Uns wieder in Gottes Weg zu bringen. Hal ini bisa terjadi kalau kita bisa ada dalam satu pertumbuhan di dalam sebuah komunitas. Und es kann passieren, wenn wir in einer Kommunität lebt. Ya, contohnya di dalam iCare kita ada seorang yang bisa membimbing kerohanian kita dengan baik untuk memperhatikan satu sama lain. Zum Beispiel im iCare, dass es jemanden gibt, die uns geistlich leiten kann. Seperti halnya Imam Eli yang dia bisa peka dan dia mengerti bahwasanya Tuhan yang memanggil Samuel sendiri. So wie Eli, der weiß, dass Gott den Samuel gerufen hat. Di ayat yang ke-9 di sini tertulis, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia, yaitu Tuhan, memanggil engkau, katakan, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tertidurlah ia di tempat tidurnya. Di sini Imam Eli mengenalkan. Also Eli bringt Samuel bei. Bahwasanya siapa Tuhan itu kepada Samuel. Über wer Gott ist. Dan membimbing Samuel untuk bisa mengenal langsung secara pribadi Tuhan itu di dalam hidup Samuel. Sodass Samuel Gott persönlich kennenlernen kann. Ya. Karena itu Samuel mendengarkan apa semua yang Imam Eli katakan pada saat di ayat yang ke-9 ini. Deshalb Samuel hört zu, was Eli im Vers 9 gesagt hat. Karena itu di ayat yang ke-10 dikatakan, lalu datanglah Tuhan. Ia berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Katanya, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengarkan. Und dann kam Gott wieder und hat Samuel gerufen, wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Di sini Tuhan memanggil, kalau kita tadi baca di ayat ayat keempat sama yang terakhir, Tuhan memanggil nama Samuel itu 2 kali dengan Samuel, Samuel. Also Gott hat Samuel so gerufen, zweimal, Samuel, Samuel. Di sini menandakan bahwa ada sesuatu hal yang sangat penting yang Tuhan ingin sampaikan buat Samuel. Es sieht so aus, dass es gibt etwas Wichtiges, was Gott zu Samuel sagen will. Dan hal ini juga dilakukan Tuhan pada saat memanggil Abraham, memanggil Yakub, dan memanggil Musa. Und das hat Gott auch getan, als er Abraham, Jakob und Mose gerufen hat. Di mana Abraham, Yakub, dan Musa dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan dengan tujuan yang khusus di dalam hidup mereka. Sie wurden gerufen und auserwählt, um ein besonderes Ziel zu tun. Demikian pula Samuel. Genauso wie bei Samuel. Samuel memberikan respon akan panggilan Tuhan. Samuel hat geantwortet, hat
Gott geantwortet. Samuel membuka hatinya Er hat sein Herz geöffnet. dan dia berbicara, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengarkan. Und dann er hat gesagt, rede Gott, denn dein Knecht hört. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya di Alkitab yang lain mengatakan, speak, your servant is listening. Also auf Englisch wurde das so übersetzt, auch das Rede her, denn dein Knecht oder dein Diener hört zu. Jadi Samuel mengundang Yesus sendiri, Tuhan sendiri masuk ke dalam hidupnya. Samuel hat eingeladen, Gott in sein Leben reinzukommen. Seperti 2 minggu yang lalu pernah saya sampaikan bahwa hari-hari ini banyak orang di dalam segala kesibukannya tidak bisa lagi mempunyai waktu khusus untuk mendengarkan akan suara Tuhan. Wie vor einiger Woche habe ich gesagt, es gibt Leute, die sehr beschäftigt in ihrem tägliches Leben und hat überhaupt keine Zeit, Gottes Wort zu hören. Padahal Tuhan sendiri ingin berbicara kepada kita semuanya, Anda dan saya. Obwohl Gott zu jeder von uns sprechen möchte. Yang mau saya katakan bahwasannya hari ini Tuhan itu lagi sedang berbicara kepada kita. Und ich möchte euch sagen, dass jetzt, also im Moment, Gott spricht zu uns. Jangan sampai kita kelewatan pada saat Tuhan memanggil nama kita, bahkan sampai 2 kali, ya, kita tidak mengenal suara Tuhan itu secara pribadi. Verpasst es nicht, wenn Gott uns rufen, also sogar zweimal. Also genau, er hat gerufen, aber wir könnten ihn nicht hören. Melainkan saya ajak kita hari-hari ini untuk bisa langsung memberikan satu respon. Here I am listening. Aber ich lade euch ein, Response zu geben und sagen, hier bin ich höre. Tuhan, saya ada di sini, saya mau mendengarkan suaramu. Ich bin hier und ich möchte deine Stimme hören. Aku mau mendengarkan apa yang Engkau mau sampaikan dalam hidupku. Ich möchte hören das, was du mir sagen wollte. Ada amin, saudara? Amen. Saya mempunyai satu ilustrasi. Ich habe eine Illustration. Di sini ada satu gambar. Hier gibt es ein Bild. Pada waktu Natal tahun lalu, Debbie ingin mempunyai satu lukisan yang namanya itu lukisannya berbentuk diamond painting. Also letztes Jahr, Gaby wollte ein Bild haben, ein Diamond Printing. Terus kita langsung beli sekaligus 2 model yang berbeda. Und wir haben direkt 2 unterschiedliche Modelle gekauft. Dan lukisan itu seperti kayak orang main puzzle gitu ya. Tetapi dalam menyusunnya kita harus menempelkan satu persatu keping diamond itu. Das Bild am Ende zu haben, muss man diese Diamanten einzeln draufkleben. Tapi bukan diamond yang sebenarnya diamond, tapi ini terbuat dari plastik. Also es ist kein echter Diamanten, sondern es ist ein aus Plastik. Ya. Dan di dalam, kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan, wenn wir das Bild auf der rechten Seite sehen, sesuai dengan patternnya kita harus yang sudah ditentukan kita harus menempel satu persatu. Es ist so wie bestimmt. Es gibt schon eine Einleitung, also man muss da drauf die einzelnen Stück setzen, eins nach dem anderen. Pertama kali saya waktu melihat Debbie dan Sylvie sedang asik menempel kepingan-kepingan diamond itu, saya pikirnya ini rada nggak bermanfaat ya lukisan ini. Als ich das gesehen habe,
habe ich gedacht, es ist sehr nutzlos. Ya, sampai pada akhirnya saya mencoba membantu menyelesaikan lukisan ini sampai selesai. Also am Ende habe ich sie geholfen, bis es fertig ist. Tapi sampai hari ini pun belum selesai, saudara. Ini masih separuh, masih 2/3 lah, masih belum selesai. Aber bis heute sind wir noch nicht fertig. Wir sind noch 2/3. Tetapi saya sangat antusias untuk menyelesaikan lukisan ini. Ich bin sehr enthusiast, um das Bild fertig zu machen. Anda tahu kenapa saya ingin cepat-cepat menyelesaikan lukisan ini? Weißt ihr warum? Karena saya tahu lukisan ini mempunyai satu nilai seni yang dimana kalau pada saat dia selesai bisa membuat saya atau Sylvie atau Gaby yang bisa menyelesaikan sampai akhir itu merasa bangga. Denn ich weiß, wenn wir zu Ende sind, dann werden wir stolz sein damit. Jadi di dalam lukisan ini pun memiliki satu nilai, satu hal yang bisa kita banggakan dari lukisan ini. Es gibt einen Wert, womit wir stolz darauf haben. Karena itu saya berusaha terus menempelkan ribuan keping diamond plastik dengan tepat, tidak ada yang salah, dan sesuai dengan pola yang sudah ditentukan. Und deshalb machen wir immer so weiter, Stück für Stück draufzustellen, also den richtigen zu stellen und um den letzten Ergebnis zu bekommen. Tuhan ingatkan pada saat lagi saya nempel-nempel itu, Tuhan ingatkan satu hal bahwasanya hidup saya atau hidup kita semuanya hari-hari ini itu jauh lebih berharga dari sebuah diamond painting ini. Gott hat mich erinnert, dass mein Leben und euer Leben ist viel, viel wertvoll als dieses Diamond Printing. Bukankah Tuhan kita jauh lebih berkuasa untuk membentuk hidup kita? Ist unser Gott mächtiger, unser Leben zu formen? Tuhan sendiri sebagai seorang masterpiece yang membentuk setiap kehidupan kita satu persatu dengan detail, dengan pola, yaitu serupa dan gambar Tuhan sendiri. Und Gott bildet uns unterschiedlich voneinander als ein Masterpiece. Genau. Di mana pada saat kita bisa menyelesaikan dari satu proses kepada satu proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita semuanya. Indem wir von einem Prozess zu dem anderen bestehen können. Saat itulah Tuhan itu bisa merasa bangga kepada hasil karyanya sendiri. Und an der Zeit kann Gott stolz sein auf sein eigene, was gemacht hat. Karena itulah Tuhan dengan anugerahnya itu memilih kita dan menentukan kita dengan tujuan supaya kita bisa melakukannya dengan yang Tuhan inginkan. Deshalb Gott hat uns auserwählt und uns ein Ziel gegeben, so dass wir das tun, was möchte. Apa saja yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan kita itu sesuai dengan kehendak-Nya. Was in unser Leben bestimmt hat. Saya mau mendorong kepada kita semuanya hari-hari ini janganlah kita terus di dalam keadaan yang belum pasti ini kita makin mengisolasi diri kita. Lass uns selbst nicht weiter isolieren in dieser Zeit. Ya, memang benar hari-hari ini kita harus melakukan physical distancing. Es ist wichtig, dass wir physical distancing haben muss. Tetapi ini bukan berarti kita harus mengisolasi hati kita kepada Tuhan. Aber es bedeutet nicht, dass wir unser Herz von Gott isolieren müssen. Nggak pernah lagi berdoa kepada Tuhan,
tidak pernah lagi membaca akan firman-Nya, betet nicht mehr an Gott, liest sein Wort nicht mehr, atau mengisolasi hati kita terhadap komunitas gereja kita, sudah jarang lagi beribadah dalam online. oder nicht mehr so oft in Gottesdienst kommen. Tetapi marilah kita mau membuka hati kita, pikiran kita untuk mengizinkan Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita, Anda dan saya. Sondern lasst uns Gott in unser Herz und unsere Gedanken arbeiten. Sehingga Tuhan akan memberikan satu penjelasan, kenapa sih kita harus melakukannya. Sodass Gott uns erklären kann, warum sollen wir das tun. God give clarity. Tuhan itu memberikan satu kejelasan, penjelasan kenapa kita harus melakukan ini dan itu. Also Gott klärt, warum wir es tun sollen. Terkadang kita sebagai manusia biasa itu bertanya kepada Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Oft fragen wir Gott, warum so viele Sachen passiert. Terutama kalau itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Besonders wenn das nicht wie wir erwartet haben. Sehingga membawa kepada kita itu satu kekecewaan. Und deshalb sind wir nicht damit glücklich. Ya, tetapi sore hari ini saya mau mendorong seluruh jemaat FGR Düsseldorf sekali lagi untuk kita mengenal siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Und ich wollte euch alle einladen, deshalb, um Gott kennenzulernen, wer unser Gott wirklich ist. Terlebih lagi pada saat Tuhan sudah memanggil nama kita sendiri. Besonders wenn Gott unser Name selbst schon gerufen hat. Apakah kita bisa menjawab, iya Tuhan, aku siap mendengarkan Engkau. Können wir antworten, ja Herr, ich bin bereit, dich zuzuhören. Di saat itulah saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan penjelasan kepada kita semuanya. An der Zeit bin ich sicher, dass Gott Klärung geben wird an uns alle. Sehingga kita tidak lagi kecewa pada saat sesuatu itu terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sodass wir nicht mehr enttäuscht wird über das, was passiert war. Rasul Petrus mengingatkan di dalam firman Tuhan di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 mengatakan In 1. Petrus 2, Vers 9 steht, di sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil engkamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di sini gereja tuh saya ingatkan kembali kepada kita semuanya. Und hier wollte ich euch alle erinnern. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini, terutama di dalam masa-masa pandemi yang kita hadapi. Ich wusste nicht, was ihr oder was wir alle haben oder entgegen, aber genau in diese Pandemie. Apa yang sedang kita pergumulkan, mungkin kita sedang di dalam kekecewaan. Vielleicht wir sind enttäuscht. Karena keadaan yang sedang kita hadapi ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Weil die Situation, die wir gerade haben, ist nicht so, wie wir es gehofft haben. Atau tiba-tiba ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Oder wenn plötzlich etwas, die wir nicht gewünscht hat, passiert. Tetapi Rasul Petrus di sini dikatakan di 1 Petrus 2 ayat ke-9 mengatakan sangat jelas mengingatkan
kepada kita semuanya hari-hari ini, yaitu siapa saya ini? Siapa? Who am I? Siapa saya dan Anda ini? Also, wer bin ich? Kita diingatkan kembali bahwasanya Tuhan memberikan kepada kita suatu identitas yang jelas. Gott hat uns eine klare Identität gegeben. Yang pertama, you are a chosen one. Der erste ist, du bist der Auserwählte. Tuhan memilih kita sebagai umatnya. Gott hat uns ausgewählt als sein Volk. Tuhan memilih kita bukan sembarangan, saudara. Seperti kayak kita mau beli kucing dalam karung gitu, enggak, saudara. Und hat uns nicht nur zufällig ausgewählt. Karena kita ini sangat berharga di matanya Tuhan. Denn wir sehr wertvoll sind in Gottes Auge. Sehingga kita semua, Anda dan saya, yang masih di dalam kandungan ibu pun, kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Sogar als wir noch im Gebärmutter waren, Gott hat uns schon auserwählt und bestimmt. Identitas yang kedua Tuhan berikan yaitu kita adalah imamat rajani. Und das zweite Identität ist, dass wir sind königliches Priestertum. Ya, you are a royal priesthood. Du bist ein königliches Priestertum. Tuhan menjadikan kita, Anda dan saya itu sebagai imam. Gott hat uns auserwählt als ein Priester. Kita tahu kalau di dalam perjanjian lama, yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu adalah seorang imam. Also im Alten Testament haben wir gelesen, dass derjenige, der der heiligste Teil kommt, ist nur der königliches Priestertum. Ya, untuk mempersembahkan persembahan pengampunan dosa atau persembahan apapun kepada Tuhan harus melalui seorang imam. Um ein Opfer zu geben, das muss man über einen Priester machen. Tetapi sekarang Anda dan saya adalah imamat rajani. Anda dan saya merupakan the royal priesthood. Aber jetzt ihr und ich, wir sind königliches Priestertum. Dan sekarang kita memiliki satu tempat, satu akses untuk kita bisa masuk ke dalam hadiratnya Tuhan sendiri. Und jetzt haben wir alle Zugang in Gottes Gegenwart zu kommen. Identitas yang ketiga yang Tuhan berikan bahwasanya kita adalah bangsa yang kudus. Dritte Identität ist, dass wir sind ein heilige Besitz, also ein heilige Volk von Gott. Karena itu Tuhan mengajarkan untuk kita hidup di dalam satu kekudusan. So dass wir in Heiligkeit leben müssen. Hanya dengan kekudusan, firman Tuhan mengatakan kita itu bisa melihat Tuhan. Nur dadurch können wir Gott sehen. Karena itu Tuhan adalah kudus, kita dipilih untuk hidup dalam kekudusan. Weil Gott heilig ist und deshalb sind wir auserwählt, um in Heiligkeit zu leben. Identitas yang terakhir, Petrus mengatakan bahwasanya kita sendiri, Anda dan saya, kepunyaan Tuhan. Und der letzte ist, dass wir sind Gottes Besitz. Di terjemahan bahasa Inggrisnya, di terjemahan Alkitab yang lain mengatakan, you are a God's special possession. Spesial, kita ada sesuatu hal yang spesial di matanya Tuhan. Und wir sind ein besonderer Besitz von Gott. Kita adalah ciptaan yang spesial dan yang berharga. Dan yang terlebih itu, kita ini diakui oleh Tuhan sendiri. Eine besondere Schöpfung von Gott. Selanjutnya Rasul Petrus juga memberikan satu gambaran yang jelas bahwasanya Tuhan itu menentukan
sebuah tujuan atau purpose di dalam setiap umat-umatnya yang percaya. Und Gott hat ein Ziel für diejenigen, die an ihm glauben. Apa yang harus kita lakukan? Ini merupakan satu tujuan, satu purpose yang Anda dan saya untuk kita jalani. Was soll ich tun? Es ist ein Ziel über das, was wir machen sollen. Ya, Rasul Petrus mengatakan bahwasanya kita itu dijadikan sebagai a good news messenger. Also wir sind ein Bote der guten Nachricht. Sebagai pembawa kabar baik. Derjenige, die gute Nachricht bringt. Ya, kabar baik itu tidak bukan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan Anda dan saya. Über das, was Gott in unser Leben schon getan hat, mit dem anderen zu teilen. Ya, memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Gottes Wort zu bringen an diejenigen, die Gott noch nicht kennen. Karena itu dibutuhkan satu kemitraan antara kita sendiri dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Deshalb brauchen wir eine Zusammenarbeit zwischen wir und Gott als unser Vater. Ya. Dan yang terakhir, Rasul Petrus menyampaikan bahwa Tuhan memberikan satu alasan, satu kejelasan kenapa sih kita harus melakukan semuanya ini. Und Petrus sagte auch, dass Gott uns eine Klarheit geben, warum wir es tun sollen. Ya, kenapa kita harus melakukan ini? Tuhan memberikan satu kejelasan bahwasanya karena Tuhan telah memanggil kita, Anda dan saya, dari satu kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Und zwar, weil er dich berufen hat, raus aus der Dunkelheit, in sein wunderbares Licht zu kommen. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dengan mencurahkan darahnya, durch das Opfer von Jesus im Kreuz, indem er sein Blut gegossen hat, kita boleh dipanggil keluar dari satu kegelapan menuju satu terangnya yang ajaib. Können wir aus der Dunkelheit herausgeholt, yaitu satu kehidupan yang kekal. In ein ewiges Leben zu kommen. Dengan 3 poin yang tadi saya sampaikan di atas, itu kita bisa mengerti kenapa kita harus melakukan semuanya itu buat Tuhan. Und durch die 3 Punkte sollen wir verstehen können, warum wir es tun sollen. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan bisa melakukan apa saja yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan Anda dan saya. Und deshalb wir als Gottes Kinder, wir können das tun, das was Gott von uns alle. Pertanyaannya sekarang kepada kita semuanya, bagaimana keadaan kita hari-hari ini? Die Frage zu uns alle ist, wie geht es euch aktuell? Apakah pada saat Tuhan memanggil nama kita, bisakah kita langsung menjawab, ya Tuhan, here I am. Wenn Gott uns berufen hat, können wir direkt antworten, ja Gott, hier bin ich. Atau apakah saat-saat ini kita masih merasa ragu akan suara Tuhan? Oder sind wir heutzutage unsicher über Gottes Stimme? Tetapi kita memiliki satu kerinduan dalam hati kita untuk kita, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Aber wir sagen Gott, ich möchte dich mehr kennenlernen. Atau mungkin pada hari-hari ini kita belum mengalami Tuhan secara pribadi.
Oder vielleicht wir haben Gott heutzutage noch nicht persönlich kennengelernt. Tetapi di dalam hati kita ingin mengatakan, Tuhan, aku ingin Engkau ada di dalam hidupku. Aber in unserem Herz sagen wir, dass Gott, ich möchte, dass du da in mein Leben. Atau mungkin daripada kita mengatakan, saya tidak bisa lagi membedakan mana suara Tuhan atau itu pikiran saya pribadi. Oder vielleicht sagen wir, wir können nicht mehr unterscheiden, ob es Gottes Wort ist, Gottes Stimme ist oder meine eigene. Kalau ada daripada Anda hari-hari ini kita semuanya yang masih ragu akan suara Tuhan, Wenn es jemanden gibt, die noch unsicher ist über Gottes Stimme, mari jangan ragu dan jangan keraskan hati Anda. Kita mau buka pikiran kita mau buka hati kita, dan kita mau taruh di dalam tangan kita, di dada kita. Nanti kita akan bersama-sama berdoa buat Anda lasst uns semua. unsere Herz öffnen, unsere Gedanken öffnen und stellt eure Hand am Brust und wir werden für euch alle beten. Mari kita bersama-sama berdoa. Lasst uns zusammen beten. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Danke, Herr, dass du sehr gut bist in unser Leben. Tuhan, hamba-Mu berdoa hari-hari ini Tuhan kepada buat seluruh jemaat-Mu IFGF Düsseldorf ya Tuhan. Gott, wir beten für alle deine Gemeinde in Düsseldorf, Di mana kami rindu ya Tuhan mengalami Engkau secara pribadi di dalam setiap kehidupan kami. Wir möchten gerne eine persönliche Erfahrung mit dir haben. Kami rindu Tuhan bisa mendengarkan suara-Mu. Wir sehnen uns dein Wort zu hören. Terlebih lagi Tuhan di dalam masa-masa yang tidak pasti ini Tuhan. Besonders in diese Zeit, wenn alle so unsicher ist. Karena pada saat kami bisa mengalami Engkau secara pribadi, kami boleh tahu bahwasanya tujuan kami adalah yang jelas ya Tuhan. Denn wenn wir dich persönlich erleben, dann können wir unsere genaue Ziel erfahren. Bapa, biarlah Engkau yang memberkati buat seluruh jemaat-Mu sore hari ini ya Tuhan. Segne deine Gemeinde heute Nachmittag, Herr. Engkau yang bekerja, Engkau yang melawat di dalam setiap kehidupan kami semua, di dalam rumah kami masing-masing. Also du arbeitest und salbst jede von uns zu Hause. Biarlah Engkau yang bekerja hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Und du arbeitest heute, Herr, im Namen Jesus Christus. Engkau yang melawat ya Tuhan. Du salbst, Herr. Engkau yang ubahkan ya Tuhan. Und du veränderst, Herr. Terima kasih Tuhan. Danke, Vater. Biarlah firman-Mu sore hari ini Tuhan boleh jatuh di dalam tanah kami yang subur. Lass dein Wort in unserem Herz fallen können, Sehingga itu yang bisa berbuah untuk menjadikan satu buah yang indah, yang manis, dan yang memuliakan nama-Mu Bapa. sodass es gute Früchte bringt, deinen Namen zu erhöhen. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Danke, Vater, im Namen Jesus Christus beten wir und danken wir. Amin. Amen. I sing praises to your name.